الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے. کان کی نعمت، آنکھ کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ پیر کی نعمت، عقل کی نعمت، اور ان تمام نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے جو کہ دل کی نعمت ہے. Itu oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala telah anugerahkan kita banyak nikmat-Nya. Antaranya nikmat tangan, kaki. Banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Daripada banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, ada satu nikmat yang sangat berharga, itu nikmat hati. ہر نعمت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ایک مقصد بنایا ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، عقل کا کام سوچنا ہے. دل اللہ سبحانہ و تعالی نے احساسات، کیفیات، محسوسات کے لیے بنایا ہے. دل کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، دل محبت کرتا ہے، دل یاد کرتا ہے. Contoh oleh Allah SWT, setiap satu nikmat dia ada maksud dia, ada tujuan dia. Semata Allah ciptakan untuk kita melihat, telinga Allah Ta'ala ciptakan untuk kita mendengar, otak Allah Ta'ala ciptakan untuk kita fikir. Setiap satu nikmat yang Allah beri pada kita ada maksud dia. Itu juga Allah beri nikmat hati pada kita. Hati ni dialah untuk merasakan kaifiat. Dalam hati ada jazbah, dalam hati ada cinta. Jadi hati dia ada tugas peranan maksud yang Allah ciptakan. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس دل میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھے لیٹے، ہر حالت میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. صرف 3 پوزیشنز میں، 3 حالتوں میں انسان ہو سکتا ہے، یا وہ کھڑا ہے، یا وہ بیٹھا ہے، یا وہ لیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت ہر حالت میں مجھے یاد کرے. Contoh oleh Allah SWT, Allah SWT ingin setiap masa manusia ingat pada Allah SWT. Allah ciptakan hati ini supaya manusia hanya cinta pada Allah, ingatan Allah dalam hati. Cinta Allah, hati untuk Allah, hati Allah ciptakan untuk dicinta pada Allah. Firman Allah SWT, alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang beriman bersangatan cintanya pada Allah Subhanahu Taala. Jadi hati ni Allah SWT nak manusia sentiasa ingat Allah dan setiap keadaan, apa saja keadaan manusia. Manusia ada 3 keadaan saja.
sama ada berdiri, duduk ataupun dalam baring. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setiap keadaan manusia ingat kepada Allah, diri, duduk ataupun baring. Setiap keadaan Allah SWT ingin supaya hamba dia ingat pada Allah SWT, cinta pada Allah SWT. ذکر کرنے سے، کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے اس چیز کی محبت دل کے اندر آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ کسی بھی چیز کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، مثال آئس کریم کے مسائل کے فضائل بیان کریں، بہت آئس کریم میٹھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے، ہم اگلے 10-15 منٹ ہم آئس کریم کے بارے میں بات کریں تو سب کے دل میں آئس کریم کی محبت آ جائے گی. سب کا دل چاہے گا کہ جو اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اتنے فضائل بیان کر رہا ہے، یہ ہوتی کیا چیز ہے، تو ہم بھی تو کھا کے دیکھیں. تو یہ بہت ایک نیچرل فطری چیز ہے کہ جس چیز کا بھی ذکر بہت کیا جاتا ہے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے. Betul Allah SWT nakkan kita ingat pada Allah. Bila satu benda disebutkan, Allah nak kita ingat pada Allah. Bila satu benda disebutkan, diingatkan, maka cinta benda itu akan datang dengan sendirinya. Seperti mana kita duduk di sini, kita mula cakap mengenai aiskrim, kita cakap fadilat dia, kelebihan dia, manisnya, lazatnya, maka dengan sendirinya akan datang cinta aiskrim dalam hati kita. Kita akan terfikir kalau satu benda yang bagus, manis, lazat, patut kita rasa dia. Patut kita merasa, kita tahu macam mana kelazatan yang disebutkan betul tak. Jadi begitu juga Allah SWT, ingatan kita, bila kita ingat pada Allah, kita sebut Allah, maka cinta akan datang dalam hati kita. اور چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو، اور ذکر کرنے سے ذات کی محبت دل کے اندر آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بہت زیادہ ذکر کرے. جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے ذکر کرنے کا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ، کہ اللہ کے بندے ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرد عورت اللہ کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. Itu oleh Allah SWT, dan Allah SWT begitu sifat mukmin ini sangat kecintaannya kepada Allah SWT, bersangatan cinta kepada Allah. Jadi benda ini ada kaitan dengan zikir kepada Allah SWT. Contohnya zikir kepada Allah, sebut nama Allah, maka cinta Allah akan datang dalam diri dia, akan datang cinta Allah dalam hati dia. Sebab tu Allah SWT bila sebut pasal zikir, Allah suruh lafaz kathira Allah guna, banyakkan allazina yadhkurullaha zikran kathira, orang-orang yang mengerti Allah SWT dengan zikir yang banyak. Jadi zikir ni betul oleh Allah SWT, bila banyak, bila manusia mengerti Allah, maka cinta Allah akan datang. Itu juga tempat yang sebut orang mana lelaki dan perempuan yang mengerti Allah SWT dengan banyaknya. Jadi lafaz kathir ni Allah SWT sebut supaya apa? Supaya dengan manusia bila sebut nama Allah dengan banyak, maka cinta Allah dengan sendirinya akan datang dalam hati. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے اندر ہر چیز کی ایک مقدار مقدر کی ہے. مثال کے طور پہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے، مثال کے طور پہ روزے رمضان کے فرض ہیں 29 سے 30، زکوٰۃ جو ہے ایک عام انسان کے لیے جس کے پاس گھوڑے مویشی وغیرہ نہیں ہے 2.5%، 2.5%، حج زندگی میں ایک دفعہ. ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدار مقرر کی ہے. لیکن جہاں پہ ذکر کی بات آئی اور تقوی کی بات آئی، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی مقدار نہیں مہیا کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، کوئی مقدار نہیں ہے. اور دوسری چیز ذکر، اللہ تعالیٰ نے کوئی مقدار نہیں مہیا کی.
अल्लाह ताला ने कहा है कि जिक्र कसीर करो, जितना हो सके करो. Contoh juga Allah SWT dalam syariat, apa saja perintah Allah SWT, Allah hadkan kadar dia. Mana sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan 29 atau 30 hari, juga zakat ada had dia, harta banyak ni kena keluar. Dia semua ada ditetapkan had. Melainkan dua perkara dalam agama yang Allah SWT tetapkan had, ialah satu takwa, yang kedua zikir. Fattaqullah mastata'tum. Kamu bertakwalah kepada Allah SWT mengikut kemampuan kamu. Takkan mana kemampuan kamu, kebolehan kamu, takutlah pada Allah SWT. Itu juga bila cerita pasal zikir, zikir pun Allah pun lafazkan zikir, maknanya tak ada had. Sebanyak mungkin yang kamu mampu kamu buat. Jadi Allah SWT telah letakkan had antara dua perkara ini. और असल में देखा जाए तो ये जो बाकी चीजें भी हैं, जो सारे हमारी इबादत हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, असल में ये भी अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के लिए ही बनाई है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है अपनी मिस्सलात अली ज़िक्री, के नमाज कायम करो किस लिए? मेरे जिक्र के लिए. अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे भी अपने जिक्र के लिए बनाए हैं कि इंसान अपने सारे मामूलात से हट कट कर एक खास तरतीब के अंदर आ जाए. सुबह सवेरे उठे, अल्लाह के लिए सहरी खाए, अल्लाह ताला के लिए खाना खाए. हम अपने मजे के लिए तो खाते हैं, रमजान में अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए खाओ. सुबह उठ के उस सहूर में बरकत रख दी अल्लाह ताला ने, कि उस खाने में अल्लाह ताला ने अजर रख दिया. फरिश्ते दुआ करते हैं उस बंदे के लिए जो सुबह सुबह उठ के खाना खाता है. और अल्लाह ताला ने रात की तरावीह रमजान के अंदर 20 रकत एक्स्ट्रा रख दी कि अल्लाह ताला का जिक्र करें. ज़कात अल्लाह ताला ने कहा कि पैसे निकालो मेरी खातिर, हज मेरे घर की तरफ आओ. तो ये सारी इबादत जो हैं ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असल में अपने जिक्र के लिए ही रखे. Betul juga Allah SWT kalau kita tengok pada perintah-perintah Allah SWT, semuanya Allah ciptakan, Allah adakan untuk mengingati Allah SWT. Dan sembahyang pun Allah SWT perintahkan hanya untuk ingat pada zikir kepada Allah. Aqimis solat li zikri, dirikanlah sembahyang sebagai mengingati aku. Maknanya sembahyang juga adalah untuk mengingati Allah, zikir kepada Allah SWT. Ada juga puasa, kan Allah tetapkan puasa 30 hari, 29 hari kita puasa. Untuk Allah kita satu tertib, yang mana makan kita di depan belakang kan. Lepas tu Allah beri fadilat untuk sahur, kan, maka sahurlah beri fadilat, kan, keberkatan dalam sahur. Sahurlah kerana aku, kan, kamu tahan diri, tahan lapar, kan. Semua ni untuk mengingati Allah SWT juga. Juga kan, bayar zakat juga adalah untuk mengingati Allah SWT dalam harta yang kita ada, harta yang kita dapat. Allah SWT kosongkan, lapangkan, untuk mengingati Allah SWT. Jadi kita tengok semua perintah Allah SWT sebenarnya dalam haji, kita pergi haji pun adalah untuk mengingati Allah. Datang ke rumah aku, kamu lapangkan masa mengingati aku, sebut nama aku, laungkan nama aku. Jadi semua ni ibadat kalau kita tengok semua adalah untuk mengingati Allah SWT. तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा जिक्र किया जाए और बहुत जिक्र किया जाए, कसरत के साथ जिक्र किया जाए. अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा वैसे तो दुनिया के कामों में मशगूल हो, लेकिन उसका दिल जो है वो मेरे जिक्र से गाफिल ना हो. काम काज में मशगूल हो, जॉब कर रहा हो, तिजारत कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, दुकान पे बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसका दिल गाफिल ना हो, दिल मेरे जिक्र के साथ भरपूर हो. अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, कि अल्लाह के बंदे रिजालुल्लाह वो होते हैं कि तिजारत, लेन देन उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती. Contoh mereka Allah SWT, Allah SWT nak hamba ingat Allah SWT sebanyak-banyak. Apa je perintah adalah untuk mengingati Allah SWT. Allah SWT ingat hamba ni walaupun dia sibuk dengan kerja, dengan urusan dia, perniagaan dia, pertanian dia, walaupun kesibukan dia, Allah tidak ingin hati hamba dia lalai daripada Allah SWT.
Allah puji dalam Quran Allah kata rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Laki-laki kan yang mana perniagaan dan jual beli mereka tidak lalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT ingin setiap keadaan walaupun kesibukan manusia, hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. जिक्र होता क्या है? सवाल तो ये है, याद करना, किसी को याद करना असल में दिल की कैफियत है। ये जो हम जुबान से कहते हैं वो तो तस्बीहात होती हैं, वो तो तारीफ बयान करना होती है किसी की। असल मकाम जिक्र का वो दिल होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई माँ है, उसका बच्चा स्कूल गया है और उसका उस दिन इम्तिहान है उस बच्चे का, और माँ को बहुत फिक्र है कि मेरा बच्चे का आज इम्तिहान है, आज इम्तिहान में बैठा होगा। वो सारा दिन उसको यही फिक्र लगी रहती है कि मेरे बच्चे ने इम्तिहान कैसे दिया होगा, उसको आसान पढ़ाया होगा, मुश्किल इम्तिहान आया होगा। अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो जुबान से बोलती रहेगी मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा हो, इसका इम्तिहान उसका इम्तिहान, ऐसा तो नहीं कहेगी। वो अपने काम काज भी करेगी, वो अपने सफाई भी करेगी, खाना भी पकाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उसका दिल जो है उसमें अपने बच्चे की याद होगी, उसके इम्तिहान की फिक्र होगी। तो असल मकाम जो जिक्र का है वो दिल है। जबान जो है उस जिक्र की कैफियत को बयान करता है। मिसाल के तौर पे आपको किसी से मोहब्बत हो, अब मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में होती है। किसी के दिल में, हमारे दिल में लोगों के लिए मोहब्बत होती है, लेकिन कभी कभी हम उस मोहब्बत का इजहार करते हैं। किसी को हम कहते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आई लव यू। अपनी बीवी को कहते हैं, कहना भी चाहिए कि आई लव यू। अब जुबान तो मोहब्बत नहीं कर रही, मोहब्बत तो दिल कर रहा है, लेकिन जुबान से उसका इजहार हो रहा है। इसी तरह असल में जिक्र तो दिल कर रहा होता है। ये तस्बीहात है, ये उस जिक्र का, उस अल्लाह की मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है। Contoh juga Allah SWT zikir yang kita kata zikir kepada Allah SWT. Zikir makna dia adalah ingat. Zikir makna ingat. Dia adalah kaifiat fi'il hati, perbuatan hati. Jadi apa yang kita sebut di lidah kita adalah ujian, ta'rif saja, mengenal ta'rif. Kita menzahirkan cinta ataupun kaifiat dalam hati itu kita zahirkan di mulut kita. Contohnya seperti satu orang ibu bila mana anak dia untuk pergi ambil ujian atau periksaan, jadi pagi lagi mak dia, ibu dia akan risau, macam mana lah anak aku ni hari ni dia nak jawab soalan, apa dia sedang buat, dia boleh jawab ke tak boleh jawab, boleh ke dia buat, dia lulus ke tak lulus. Mak dia akan dalam hati dia ingat anak dia, ingat setiap keadaan apa, kalau dia buat kerja pun, masak ke, dia akan masak, dia akan basuh kain, dia akan sapu rumah. Hati senantiasa ingat pada anak dia, apa akan jadi anak aku ni, boleh jawab, boleh jawab. Bukan ibu dia pagi malam dia berjerit, anak aku ni ujian, betul ke, lulus ke dia ada ke dia zahir ke kamu tidak, dia tidak. Dia akan ingat dalam hati dia tu. Allah apa kesibukan dia, dia ingat dalam hati dia, anak aku ni macam mana dia jawab, boleh jawab. Itu nama dia zikir. Itu juga contoh satu orang, bila kita cinta dengan satu orang, kita akan zahirkan cinta pada hati, perbuatan hati. Yang kita kadang-kadang kita zahirkan, aku cinta dengan kau, I love you, macam isteri, main patung kita kena cakap dengan isteri kita, zahirkan cinta. Itu bila mulut kita bukan bercinta. Bila mulut cakap aku cinta dengan kau, bukan orang mulut itu bercinta. Cinta itu perbuatan hati. Dalam tu dia dizahirkan oleh mulut kita, depan orang dia kata aku cinta. Jadi sebenarnya zikir ni adalah perbuatan fi'il hati. Hati tu kita nak sentiasa ingat pada Allah SWT. Hati itu mencintai Allah SWT. Apa yang kita lahirkan tasbih, semua adalah pujian. Kita mentarifkan Allah SWT. इसलिए अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि उनकी इताअत मत करना जिनके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया।
تو اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ اصل میں تو دل ذکر کرتا ہے. دل یا ذاکر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے. دل کے اندر یا اللہ کی یاد ہوتی ہے یا اللہ کی ذکر سے دل غافل ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ذاکر بنائیں. ہر وقت دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہو. Contoh bila Allah SWT sebab tu hati manusia ni sebenarnya diingat ataupun dilalai. Kalau Allah perintah Nabi SAW cek man aghfal an zikrina. Man aghfalna qalbahu an zikrina. Janganlah kamu mentaati orang yang hatinya lalai daripada kami. Hati tu sebenarnya sama ada ingat ataupun lalai. Fi'il hati. Jadi hati tu perlu diusahakan supaya datangnya sifat ingat pada Allah Subhanahu Taala. جس کا دل ذاکر ہوتا ہے وہ اصل میں انسان ہوتا ہے، اور جس کا دل غافل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی نیچے ہیں. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ غافل لوگ ہیں. یہ غافل لوگ ہیں، ان کے دل ذاکر نہیں ہے. انسان اور حیوان کے اندر فرق یہ ہے کہ انسان ذاکر ہوتا ہے، حیوان غافل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیوان کو بنائی ایسے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، جس چیز کی اس کے اندر استطاعت رکھی وہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ میرے ذکر کے اندر زندگی گزارو. اور اگر دل ذاکر نہیں ہوگا، دل ذکر کی کیفیت میں نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانوروں سے گئے گزرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے اندر تو میں نے استطاعت ہی نہیں رکھی. تمہارے اندر استطاعت رکھی، اس کے باوجود تم ذکر نہیں کرتے، تم تو ان سے بھی گئے گزرے. Contoh juga Allah SWT, orang yang zikir sebenarnya dialah manusia. Zikir itu adalah manusia. Kenapa? Kerana orang yang tak zikir ni sebenarnya dia haiwan. Bahkan lebih teruk daripada haiwan. Allah kata ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka ni adalah seperti binatang-binatang ternakan, haiwan-haiwan, bahkan lebih teruk daripada haiwan lagi. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Mereka ni lalai. Mereka lalai. Kerana lalai, sebab lalai sifat haiwan. Jadi kalau manusia dia berzikir kepada Allah SWT, dia lalai kan? Dia lalai, dia bukan manusia. Manusia dicipta oleh Allah SWT untuk mengingati Allah, sentiasa diingat kepada Allah kan? Dia setiap hati dia berpaut kepada Allah SWT. Haiwan Allah cipta macam tu. Mereka dicipta untuk makan, minum, habiskan masa. Macam untuk apa mereka dicipta, mereka habiskan masa dalam tu. Jadi manusia bila dia tak duduk pada maksud Allah ciptakan, maka kata mereka ni lebih teruk daripada haiwan. Kenapa? Haiwan bukan cipta untuk mengingati Allah. Bahkan manusia ni dia cipta untuk mengingati Allah, dia tak buat perkara yang Allah ciptakan, maka dia lebih teruk daripada haiwan. Haiwan-haiwan yang Allah ciptakan. جس کا دل غافل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر ایک شیطان معین کر دیتے ہیں. شیطان کو، اس انسان کو اس پہ حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے لیے ایک شیطان اس پہ معین کر دیتا ہوں، وہ اس کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے. تو جن لوگوں پہ بھی شیطان حملہ کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل غافل ہوتا ہے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے. اور اگر کسی انسان کا دل ذاکر ہوتا ہے تو جیسے ہی شیطان اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس ذکر کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے شیطان کے حملے کو واضح کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی ایک شیطان کا ایک گروہ ان پہ حملہ کرتا ہے، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں،
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए शैतान के हमले को खोल देते हैं। Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan syaitan tu akan jadi sahabat dia. Syaitan tu akan hasut dia, akan rosakkan dia, akan mereka hari demi hari jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "An dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Mereka yang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetapkan syaitan tu, Allah pautkan syaitan sehingga syaitan jadi sahabat dia. Syaitan tu akan jadi sahabat dia. Bila jadi sahabat, dia akan pergunakan dia mengikut suka hati dia. Jadi sebab tu orang-orang yang lalai ni, maka syaitan akan jadi sahabat mereka. Syaitan akan menghasut mereka hari demi hari, sehingga mereka kerosakan mereka bertambah hari demi hari. Tapi sebaliknya, satu orang yang zakir, satu orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara mereka. Zikir tadi Allah akan gunakan untuk menjauhkan, menghasutkan syaitan. Kan ayat kan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang syaitan untuk sentuh mereka, berhampir dengan mereka, maka mereka tadzakkaru, mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, fa idahum mubsirun. Maka Allah zahirkan makar-makar syaitan, kejahatan syaitan tu Allah zahirkan kepada mereka. Seolah-olah zikir itu jadi senjata pada mereka untuk menghalang syaitan daripada hasud berkuasa atas mereka. Jangan murakawah sekarang. Mana tuan-tuan gerak-gerakkan tangan kita, ada yang ngantuk kan. Misalnya tengok mak kita nak dengar, bukan untuk murakawah. हमारे हज़रत कहते हैं कि जब बयान हो तो जो बयान करने वाला होता है उसकी तरफ देखना चाहिए, मुराकबे के वक्त मुराकबा करना चाहिए. Syekh kita kata, bila mana waktu bayan, kita tengok orang yang sedang beri bayan tu, murakabah kena bawa waktu yang kita khaskan untuk murakabah. Yang buat sekarang क्योंकि लतीफ़ा सुनाना चाहिए ताकि उठ जाए. किसी को नींद आ रही है तो पानी धो सकता है, मुंह धो सकता है. Siapa orang ngantuk, bolehlah basuh-basuh muka sikit kan, hilang ngantuk sikit. Kecil-kecil si kawan-kawan kita tu yang begitu tu. सकीना नाज़िल हो रहा है इस वक्त. Sakinah dan turunnya. Kecil-kecil kawan kita. तो असल मकाम जिक्र का दिल है. जब दिल जाकिर हो जाता है तो फिर इंसान को हर वक्त अल्लाह की याद रहती है. इसका मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि हर वक्त शरीयत और सुन्नत की पाबंदी हो. असल में तो यही जिक्र है. जिक्र तस्बीह फेरना नहीं है. कुछ लोग तस्बीह फेरते रहते हैं, कुछ अल्फाज तस्बीहात करते रहते हैं, लेकिन दिल उनका कोई और होता है, कहीं और होता है. जबान से अल्फाज कुछ और कलिमात निकल रहे होते हैं, लेकिन दिल उनका गाफिल होता है. और कुछ लोग होते हैं जाहिरी तौर पे काम काज कर रहे होते हैं, लेकिन दिल उनका जाकिर होता है. आम तौर एक उस शख्स को देखे तो बिल्कुल आम जिंदगी बसर कर रहा होता है. बीवी बच्चों के साथ बात भी करता है, खेलता भी है बच्चों के साथ, बीवी बच्चों को बाहर लेके भी जाता है. किसी माशाअल्लाह मलेशिया में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मकामात हैं, अपने बीवी बच्चों को वहां भी ले जाएगा, लंका भी ले जाएगा, और भी वक्त में नाम भी नहीं आते अभी. लेकिन दिल उस बंदे का जाकिर होता है, आम जिंदगी बसर करने वाला होता है, दिल जाकिर होता है. इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग जो है वो एतराज करते थे कि ये कैसे नबी हैं कि जो बाजारों में फिरते हैं, खाना खाते हैं. क्योंकि उनको इस चीज का पता नहीं था कि एक आम इंसान और एक नबी और एक आम इंसान और एक अल्लाह के बंदे में क्या फर्क होता है. असल में जाहिर उनका आम बंदों की तरह होता है, दिल उनका जाकिर होता है. Itu tu mereka Allah Subhanahu Taala tempat zikir ialah hati manusia. Hati tempat maqam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Maksud daripada zikir adalah kita nak buat syariat dalam kehidupan kita. Syariat, perintah Allah, sunnah dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya maksud syariat adalah niati Allah Subhanahu Taala, hati sentiasa ingat kepada Allah.
hati kita berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mana setiasa kita pegang tasbih kan, subhanallah, dengan tasbih kita tunjuk kita ni satu orang zakir sedang zikir. Tidak. Zakir ni siapa, orang zikir siapa, hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia sibuk kerja, walaupun dia sibuk dengan urusan dia, tapi hati dia berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bersama dengan anak isteri, dia menjalankan perniagaan dia, dan dia pergi jalan-jalan bawa anak isteri, siar-siar sana, semua kerja dia buat. Tapi hati dia mengingati kepada Allah SWT. Ini maksud daripada zikir. Hati dia sentiasa berpaut kepada Allah. Sentiasa dia duduk landasan syariat. Dan sebab tu Nabi SAW, orang-orang musyrikin, mereka kata, ni Nabi apa ni? Kan? Jalan di pasar, kan? Makan, minum. Mereka tengok saya, mereka ingat Nabi macam orang, kenapa Nabi ni sama macam orang biasa. Sedangkan mereka tidak tahu Nabi, kehidupan Nabi nampak macam orang biasa, tapi dalaman Nabi berbeza dengan orang biasa. Dalaman Nabi mengasihi Allah, hati Nabi berpaut pada Allah. Walaupun nampak bersama anak isteri, nampak bersama di pasar, ya, hati Nabi berpaut pada Allah. Ini yang perbezaan dengan orang awam. Jadi tuan-tuan oleh Allah SWT, ini zakir mana kita makam, zikirlah hati. Janganlah hati, sentiasa kita kena ingat pada Allah SWT. जब इंसान का दिल जाकिर हो जाता है तो फिर कोई भी मौका जब आता है उसका, जब अल्लाह ताला उसको किसी इम्तिहान में डालते हैं, तो वो उस वक्त यही सोचता है कि मेरे अल्लाह इस वक्त मेरे से क्या चाहते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जाकिर दिल का जाकिर होने का मकसद क्या है कि कामिल शरीयत और सुन्नत की पाबंदी हो जाए। मिसाल के तौर पे हम बाहर सड़क पे जाएं नीचे और कुछ औरतें फिर रही हों, अब हो सकता है नफ्स चाहे कि उनको देखो, लेकिन अगर दिल जाकिर होगा तो एकदम से ये ख्याल आएगा मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, मैं देखूं कि ना देखूं। अल्लाह दिल में ख्याल आएगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नजरों को नीचे कर लें, तो इंसान फौरन अपनी नजरों को नीचे कर लेगा। मिसाल के तौर पे घर गया, बीवी का मूड अच्छा नहीं है, अब उसने कोई ऐसी बात कर दी कि आपको अच्छी नहीं लगी, अब बहुत गुस्सा आएगा शायद। अब फौरन दिल जाकिर होगा तो फौरन इंसान ये सोचेगा मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं इस वक्त। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह वाले बंदे तो वो होते हैं जो गुस्से को काबू में करते हैं, लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह ताला तो नेक लोगों को बहुत पसंद करते हैं। तो हर वक्त कोई भी मौका आएगा जब दिल जाकिर होगा तो पहली चीज इंसान ये सोचेगा कि मेरे अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं, ये चीज करने का सुन्नत तरीका क्या है। मैंने पानी पीना है, अब पानी पी रहा हूँ, बाजार में फिर रहा हूँ, मुझे प्यास लगी, अब मैंने पानी खरीदा बाजार से। अब अगर दिल जाकिर होगा तो हमेशा इंसान ये सोचेगा कि मैंने इस पानी को तो पीना है, लेकिन कैसे पीना है। मैं फौरन की जगह तलाश करूंगा, बैठ जाऊंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, 3 सांस में पीऊंगा। तो दिल जाकिर होने से इंसान कामिल शरीयत और सुन्नत का पाबंद बन जाता है। Itu oleh Allah Subhanahu Taala, bila mana hati manusia jadi zakir, hati manusia sentiasa ingat kepada Allah, maka dia akan tengok apa setiap masa keadaan, dia akan tengok apakah perintah Allah Subhanahu Taala. Datang ujian pada dia, maka dalam ujian tu dia akan tengok bila hati manusia ingat sentiasa zakir, sentiasa ingati Allah, maka waktu tu dia akan tengok apakah perintah Allah SWT dalam keadaan ni pada aku. Kalau satu orang bila kita keluar dari hotel, kita bawa tengok ada perempuan, kan, perempuan tak tutup aurat datang, jadi nafsu nak tengok. Tapi bila hati dia zakir pada Allah SWT, maka dia akan teringat, apa perintah Allah sekarang. Kan perintah Allah pada saya adalah kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah para mukmin tundukkan pandangan kamu. Jadi dia akan tundukkan pandangan. Bila saja hati dia ingat pada Allah, datang keadaan yang akan datang pada dia, ujian yang akan datang pada dia, itu teringat apa perintah Allah sekarang keadaan ni. Satu orang balik rumah, tengok isteri dia dalam marah, dikeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang sehingga dia pun naik marah, kemarahan dia naik. Bila kemarahan dia naik, maka bila hati dia ingat pada Allah, zakir pada Allah, maka dia akan teringat ayat, kan, apa perintah Allah dalam keadaan ni sekarang ni, kan, perintah Allah wal kazimin al ghaiz wal afina an nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang
Orang mukmin sifat wali Allah, sifat dia apa? Dia telan kemarahan dia, dia maafkan manusia, dan Allah suka pada orang-orang sifat ihsan. Jadi dia akan hati terus akan ingat apa perintah Allah sekarang. Satu orang di jalan pasar, dia ingin nak minum air, maka dia membeli air. Bila mana hati satu orang zakir kepada Allah, dia akan fikir sekarang ni apa sunnah Nabi, apa perintah Allah, syariat. Sekarang ni yang apa yang dituntut pada aku dalam keadaan ni, maka dia cepat-cepat dia akan cari tempat untuk duduk, dia akan baca bismillah, dia akan minum dengan tiga nafas, dia akan tengok perintah Allah. Bila hati dia zakir kepada Allah, dia akan tengok apa. Jadi maksud zakir ni Allah sentiasa kita nak bawa syariat dalam kehidupan kita, kita nak tengok apa perintah Allah sekarang dan macam mana bagi dia sempurnakan perintah tadi. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی سنت طریقہ بتایا کرنے کا، اور ہر چیز کی سنت دعا بتائی. مثال کے طور پہ انسان صبح سو کے اٹھتا ہے، ابھی سو کے اٹھا، آنکھیں کھولی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا بتائی کہ آنکھیں کھولو تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ابھی تو انسان کی عقل ہی ٹھکانے نہیں آئی ہوتی، لیکن دعا ہے اس وقت کی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی بعد اس کے کہ اس نے مجھے موت دے دی تھی، اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. ایک دم انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کون انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے صبح اٹھتے ہی آنکھیں کھولتے ہی؟ وہی انسان مانگ سکتا ہے جس کا دل ذاکر ہو. انسان کی آنکھیں سو گئی تھیں لیکن دل نہیں سویا تھا. پھر مثال کے طور پہ دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے باتھ روم جانا ہوتا ہے وضو کے لیے، استنجا کے لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسے ہی نہیں جانا، غفلت میں نہیں جانا. دیکھو کہ کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، بایاں قدم پہلے رکھنا ہے. یعنی غفلت کی زندگی نہیں ہے. سوچو، اپنے پیروں کی طرف دھیان رکھو، بایاں پیر پہلے اندر لے کے جا رہے ہیں. دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پھر جا کے استنجا کے لیے مثال کے طور پہ بیٹھنا ہے تو قبلے کی طرف آپ دیکھنا، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہ ہو، قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ نہ ہو. احناف کے نزدیک تو ایسے ہی ہے، شوافی کے نزدیک میرا خیال ہے تھوڑا سا اختلاف ہے. خیر، اس کے بعد کس طرح استنجا کرنا ہے، اس کے بعد کس طرح وضو کرنا ہے. غفلت میں نہیں کرنا. بسم اللہ دل میں پڑھ لیں، یا اگر پڑھنے کی جگہ ہے تو زبان سے پڑھ لیں. اس کے بعد اگر باتھ روم سے نکلنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کیسے پیر نکالنا ہے. ایسی غفلت میں نہیں نکالنا. دایاں پیر پہلے نکالنا ہے. دعا پڑھنی ہے، غفرانک. کپڑے بدلنے ہیں تو ایسی غفلت میں نہیں بدلنے، پہلے بایاں اتارنا ہے پھر دایاں اتارنا ہے. کپڑے پہننے ہیں تو غفلت میں نہیں اتارنے، پہلے دایاں پہننا ہے پھر بایاں پہننا ہے. یعنی دل اگر ذاکر ہو تو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہی ایسی سکھائی کہ دل کبھی غافل ہو ہی نہیں سکتا. جوتے پہننے ہیں پہلے دایاں پہننا ہے پھر بایاں پہننا ہے. جوتے اتارنے ہیں پہلے بایاں اتارنا ہے پھر دایاں اتارنا ہے. گھر سے نکلنی ہے دعا پڑھنی ہے. گاڑی میں بیٹھنا ہے دعا پڑھنی ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے پیروں کا لحاظ رکھنا ہے دعا پڑھنی ہے. نکلنا ہے پیروں کا لحاظ رکھنا ہے دعا پڑھنی ہے. ہر وقت انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی سنت بتائی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں دل کو ہماری شریعت، ہماری سنت ہمیں سکھاتی ہی ہے کہ آپ کبھی غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہ betul juga Allah SWT cantiknya syariat yang Nabi SAW bagi pada kita. Mana syariat sebenarnya, itu yang kata syariat ni adalah maksud zikir lah kita buat syariat kehidupan kita. Syariat ajar kita ialah jangan lalai. Syariat ni tak benar kita lalai mana-mana keadaan. Sunnah dan kehidupan Nabi ajar pada kita. Nabi dah ajar pada kita setiap masa macam mana sesuatu perbuatan macam mana kita nak lakukan. Satu amalan macam mana kita nak lakukan. Apakah doa-doa dalam amalan tadi pun Nabi ajar pada kita. Jadi semua ni lah untuk kita jangan lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni akan terasa bila hati dia ingat pada Allah. Bila hati dia zakir, hati dia sentiasa ingat pada Allah, barulah dia benda ni akan terhasil untuk dia. Satu orang bangun pagi, keadaan lalai. Memang bangun pagi otak tu memang tak sempurna lagi. Terus Nabi ajar waktu tu baca apa? Doa Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Segala pujian bagi Allah Subhanahu taala yang telah hidup aku setelah mati, yang kepadanya lah kita akan kembali. Nabi ajar, satu orang baru bangun, otak dia belum set lagi kan. Waktu Nabi ajar baca doa. Siapa boleh baca waktu tu? Orang yang hati dia ingat pada Allah, zakir pada Allah saja, waktu tu dia boleh lakukan benda ni. Jadi syariat ajar kita sentiasa jangan lalai kan. Syariat nak bentuk kita supaya jangan ada masa kita lalai daripada Allah SWT. Kalau kita tengok betul-betul, lepas tu kita tengok lagi dia bangun nak masuk tandas. Jadi jangan masuk dengan lalai. Saya suruh tengok dulu kaki mana nak masuk, mana tumpuan tu kena ada. Setiap syariat ajar kita setiap masa tumpuan tu kena ada. Jangan mana-mana keadaan pun manusia lalai pada Allah SWT. Mana tengok kaki nak masuk, mana kaki nak masuk, tengok. Lepas tu sebelum masuk baca doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lepas tu kita dah masuk, nak masuk, lepas tu kita nak buang air. Waktu buang air pun pastikan kiblat, jangan kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kan, tutup kepala. Mana hati sentiasa kalau kita ingat sunnah, satu-satu sunnah tu, mana manusia tak akan lalai. Tak ada peluang untuk manusia lalai. Walaupun keadaan tu baru bangun tidur pun kan, syariat tak ada ruang untuk kita lalai daripada Allah Subhanahu taala. Mana setiap masa diingat dia kalau ingat betul-betul dia akan ingat pada Allah Subhanahu taala. Tak lalai. Lepas tu dia buang air. Lepas tu kalau ambil wudu mana cara dia? Kena hati, otak kita kena hati juga waktu tu pun. Dan apa doa Nabi ajar, daripada mana dulu, tangan, kaki ada tertib dia. Lepas tu lepas wudu nak keluar pun takkan keluar dengan lalai. Tengok kaki mana nak keluarkan dulu, mana tumpuan tu kena ada, tak ada dengan langkah lalai. Lepas tu dia keluar bertanda sampai bilik dia, nak pakai baju pun nak tanggal pun ada cara dia kan. Nak pakai pun tangan kanan, keluarkan bertangan kiri dulu. Jangan lalai main buka macam tu je kan. Itu menunjukkan dia lalai. Dia sunnah setiap masa, setiap detik itu dia latih kita supaya kita lalai kepada Allah SWT. Kalau manusia betul-betul ingat pada Allah, ikut bersunnah Nabi SAW, tak ada peluang waktu yang dia lalai kepada Allah SWT. Hati, benda ni yang terhasil bila mana hati manusia zakir kepada Allah SWT. Kemudian dia pergi naik kenderaan, ada doa baca waktu kenderaan. Lepas tu nak masuk masjid, dia kena pastikan kaki dia mana masuk dulu. Masuk masjid ada doa dia, ada amalan, ada sunnah, ada cara dia. Jadi semua tu bila dia jaga satu-satu, mana tumpuan fikiran dia ingat pada Allah SWT, tak lalai daripada Allah. Jadi benda ni akan terhasil bila hati kita ingat pada zakir pada Allah SWT. तो हमें चाहिए कि हम जिक्र वाले बंदे बने, हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र हो हमारे दिल के अंदर। जिक्र के बहुत फवाइद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र की बहुत ज्यादा फवाइद बयान किए हैं। एक फायदा तो यह है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर आती है। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर कहा कि फस्कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बल्कि एक हदीस पाक में एक हदीस पाक है जो हदीस कुदसी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कि अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। व अना माअहू हीना यज़कुरुनी, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहू फी नफ्सी, अगर वो मेरा अपने दिल में जिक्र करता है, अगर वो मेरा जिक्र अपने दिल में करता है, मैं उसका जिक्र अपने दिल में करता हूँ। व इन ज़करनी वहदहू ज़करतुहू वहदी, अगर वो अकेले में मेरा जिक्र करता है, मैं भी अकेले में उसका जिक्र करता हूँ। व इन ज़करनी फी मलइन ज़करतुहू फी मलइन खैरिम मिनहुम, कि अगर वो मेरा जिक्र एक लोगों के साथ करता है तो मैं उसका जिक्र उन लोगों के साथ करता हूँ जो उनसे बेहतर है, यानी फरिश्ते। व इन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन व इन अतानी यमशी अतैतुहु हरवला, कि अगर वो मेरा एक हाथ मेरे करीब होता है, मैं उससे 2 हाथ करीब होता हूँ। वो मेरे से 2 हाथ करीब होता है, मैं उससे बाजू के बराबर करीब होता हूँ। और मेरे पास चल के आता है, मैं उसके पास दौड़ के आता हूँ।
اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر وقت یاد رکھیں گے. Tuan-tuan mereka Allah SWT, untuk itulah kita kena banyak mengingati Allah, zikir kepada Allah SWT, kan? Banyak fadilat kita mengingati Allah, zikir kepada Allah. Satu yang kita tahu, kan, dengan zikir akan datang cinta Allah SWT hati kita. Yang kedua, dalam Quran Allah SWT sebut, kan, fadhkuruni azkurukum, kamu ingatilah aku, zikirlah pada aku, ingatlah aku akan ingat kamu. Kan? Betapa besarnya, kan, kedudukan kita bila Allah SWT ingat kita. Atau hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi sallallahu begitulah hadis kursi ni firman Allah di perantaraan lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi, dan aku buat keputusan mengikut sangkaan hamba-Ku padaku. Dan in zakarani fi nafsi, sekiranya hamba-Ku ingat aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku ingatnya dalam diriku. Wa in zakarani wahdahu zakartuhu wahdi, kalau hamba-Ku ingat bersorangan, aku akan ingat dia bersorangan. Dan wa in zakarani fi mala'in, sekiranya hamba-Ku ingat aku dalam keadaan di majma' yang ramai, zakartu fi mala'in khair minhu, maka aku akan ingatnya daripada majma', daripada himpunan yang lebih baik daripada himpunan dia. Wa in taqarrab ilayhi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, bila hamba aku datang pada aku secengkal, aku datang sehasta padanya. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, bila hamba aku datang sedepa, aku datang dua sehasta, depa sehasta. Wa in atani yamshi ataituhu harwalata, bila hamba aku datang berjalan padaku, aku datang padanya berlari. Itu untuk milik Allah SWT. Bila kita ingat pada Allah SWT, betapa Allah SWT hubungan dia diingat pada kita. تو اپنے دل کو ذاکر کیسے بنائیں؟ سوال تو یہ ہے کہ اپنے دل کو ذکر والا کیسے بنائیں. اتنے فوائد ہیں ذکر کے. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ذکر کرنے والے بنیں، اٹھے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کی کیفیت ہو. اس کے لیے ہمارے مشائخ نے مختلف طریقے بتائے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ میں ہمارے مشائخ نے ایک معمول بتایا ہے جس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ اصل میں دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کو کہتے ہیں. مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ دل اللہ کو یاد کرے اور میں سنوں، زبان سے نہیں کہنا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس نیت کے ساتھ، ابھی ہم نے حدیث مبارک کی تلاوت کی کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو اگر ہم یہ گمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دل کے اندر آتی ہے. اس نیت کے ساتھ بیٹھیں آنکھیں بند کر کے اور دل کی طرف فوکس کریں، دل کی طرف متوجہ ہوں، اور یہ کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور جیسے میرا دل ذکر کر رہا ہے. اگر اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور میں سن رہا ہوں تو دل واقعی میں دل تو ذکر کر ہی رہا ہے، ہر چیز ذکر کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل بھی ذکر کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس گمان کے ساتھ دل ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. مراقبہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے. جب انسان مراقبہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے دل ذاکر ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیت کا تعلق کرتے ہیں، ماشاءاللہ جو معمولات بتائے جاتے ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن کی تلاوت، وہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، لیکن مراقبہ نہیں کرتے. مراقبہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے معمولات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی مجھ سے استغفار بھی ہو جاتا ہے، میں درود بھی پڑھ لیتا ہوں، میں تلاوت بھی کر لیتا ہوں، مجھ سے مراقبہ نہیں ہوتا. شیطان یہی تو چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ مراقبہ نہ کرے، زبان سے تسبیحات پڑھ لے لیکن اس کا دل ذاکر نہ بنے. دل کے ذاکر بنانے کے لیے ہی ہمارے مشائخ نے یہ معمول بتایا ہے مراقبے کا، کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت جیسے میرے دل میں آ رہی ہے اور جیسے میرا دل ذکر کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں اور جیسے میں سن رہا ہوں 10 15 20 منٹ جتنے بھی آپ کے مشائخ آپ کو بتاتے ہیں کرنے کے لیے، اس کو کرنا بہت ضروری ہے. اس کے کرنے سے دل ذاکر بنتا ہے.
Jadi contoh mereka Allah SWT kan, macam mana kita nak jadi zakir sekarang? Satu orang yang hati dia sentiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kita dah dengar fadilat punya banyak kan? Jadi macam mana kita nak usahakan supaya hati kita jadi zakir kepada Allah SWT? Satu cara yang mana dalam silsilah kita Aliyah Naqsyabandiyah ni disuruh kita muraqabah. Muraqabah ni apa? Muraqabah ni kita hadis Nabi SAW. Nabi sabda, ana inda zanni abdi bi akhi, buat keputusan mengikut sangkaan hamba-ku pada aku. Jadi ni yang muraqabah. Kita nak muraqabah ni bahawa kita duduk menghadap kiblat dan kita rasakan rahmat Allah SWT turun. Mulut kita tak gerakkan, kita rasakan rahmat Allah SWT turun dalam hati saya kan. Hati saya kan sedang ucap Allah, rahmat dia sedang bersih kotoran hati. Hati saya ucap Allah dan saya sedang mendengar. Ini yang kita nak latih hati kita tu zikir. Setiap satu berzikir. Semua makhluk Allah berzikir. Kita nak latih, kita nak dengar suara zikir dalam hati kita. Kalau kita tanya, Syekh kata ini yang benda yang semua orang bayat ambil zikir, satu benda yang kita buat adalah muraqabah. Kalau tanya kan, istighfar buat tak? Buat. Selawat buat. Tilawah Quran buat. Semua jalan. Muraqabah buat tak? Itu saya tak boleh buat. Syaitan dia, kalau boleh kita zikir dengan mulut, dia galak kita. Berzikir tak apa, tapi jangan bagi hati tu zikir. Mulut zikir tak apa, jangan bagi hati zikir. Syaitan akan usaha. Sebab itu dengan muraqabah sahaja hati tu dapat dihidupkan. Kan dalam silsilah Naqsyabandiyah kita, muraqabah ni kedudukan satu penekanan yang amat sangat muraqabah ni. Sebab tu dengan muraqabah saja hati manusia dapat dihidupkan. Bila kita tawajuh padanya, kalau kita rasakan rahmat Allah turun dan hati saya sedang sebut Allah. Kita latih hati itu zikir. Hati kita latih dia, dengan tu dia akan mula berzikir. Berzikir kepada Allah, dia akan lama-lama akan jadi sendiri, dia akan zikir dan kita akan dengar. तो इसलिए मुराकबे को मत छोड़ें। मुराकबा इन सारे मामूलात के अंदर मुराकबा सबसे अहम है। लोगों को इस चीज का नहीं पता चलता। शैतान मुराकबे की अहमियत को दिल से निकालता है। शैतान बल्कि दिल में ये भी आगे डालता है कि जी वो ऐसी चुप करके बैठे हुए हो, इससे बेहतर है कि सुभान अल्लाह कह दो, इससे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। वो आके तमाम अहादीस भी याद कराएगा कि सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त निकलेगा। सारे के सारे आपको बाकी तस्बीहात के फजाइल याद आएंगे। शैतान शुरू में बहुत कोशिश करता है कि ये बंदा किसी तरह मुराकबे में ना बैठे, और शुरू में बहुत ख्यालात भी डालता है। जो शख्स नया नया मुराकबा शुरू करता है, आंखें बंद करके बैठता है इंसान, और साथ ही में ख्यालात की भरमार शुरू हो जाती है। बहुत ख्यालात आते हैं, इधर वो भी ख्यालात आते हैं जो कभी जिंदगी में नहीं आए होते। मकसद उसका यही है, शैतान ये चाहता है कि किसी तरह से ये बंदा इस चीज से हट जाए। और कई लोग, अक्सर लोग बल्कि इस चीज को छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों पे शैतान डालता है कि तुम्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तुम तो सो जाते हो मुराकबे के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हजरत कहते हैं कि इंसान को अगर मुराकबे में सो भी जाए, अगर सही नीयत के साथ बैठा होगा, हम दिल पे जो है फोकस करके दिल की तरफ मुतवज्जे हो के इस नीयत के साथ कि मेरा दिल जिक्र कर रहा है, मैं सुन रहा हूं, बेशक उसको नींद भी आ जाए तब भी उसकी तरक्की हो रही होती है। मुराकबे की अहमियत को समझें, मुराकबे को मत छोड़ें। Jadi tuan-tuan oleh Allah SWT, muraqabah ni satu amalan yang sangat penting dalam ma'mulat yang kita beritahu. Yang paling penting adalah muraqabah. Dan syaitan dia akan usaha supaya kita tak buat muraqabah. Muraqabah benda paling penting. Dalam banyak ma'mulat kita yang 5 tu yang paling utama sekali muraqabah. Dia akan buatkan hati tu akan hidup. Hati tu akan mula berzikir, dan syaitan tidak mahu benda tu berlaku. Syaitan akan usaha waktu kita muraqabah, dia akan datang ingatkan, baik kau zikir subhanallah dengan lidah, dia ada suara juga, suara pun tak ada. Subhanallah, dia akan ingatkan hadis-hadis. Bila satu sebut subhanallah, satu pokok akan tumbuh syurga dia, yang mana kuda paling pantas nak lintas 500 tahun bayang-bayang dia akan ingatkan semua fadilat zikir dengan lidah kita, supaya kita lalah, kita tak buat zikir. Jadi syaitan akan usaha sedaya upaya dia. Itu contoh dekat Allah SWT. Sebenarnya zikir, maknanya kita nak latih hati kita ni, hati kita supaya ingat pada Allah SWT, supaya manusia bagi tumpu masa
Dia tidak mau kemajuan dalam diri kita. Syaitan tidak mau kita maju. Kita dapat faedah daripada zikir. Lepas tu dia akan usaha sedaya upaya dia untuk usaha untuk lalaikan hati kita, supaya kita tak sibukkan hati kita untuk zikir kepada Allah SWT. Dan dia akan usahakan supaya kita zikir itu, zikir ini, dia akan ingatkan. Dia kata kau ni duduk diam-diamnya, tak kau tak ada apa-apa pun, tak rasa apa pun, tak ada faedah apa pun, baik kau gunakan suara. Dia akan takutkan kita. Bahkan bila kita mula-mula duduk nak zikir, syaitan akan bawa macam-macam khayalan fikiran kita yang tak pernah datang semua hidup kita pun. Dia akan bawa untuk ganggu kita, untuk rosakkan tawajuh kita bila kita duduk zikir. Semua ni kita kena lawan. Semua kena lawan dan kita kena duduk bagi masa. Syaitan nak keluarkan kepentingan murakabah pada diri kita. Murakabah tak penting. Dia akan usaha untuk keluarkan. Baik kau tidur, kau zikir pun kau tidur je. Apa kau dapat, kau tak dapat apa pun, zikir pun tak dapat apa, syaitan akan masukkan. Syekh kita kata bahawa satu orang bila dia duduk murakabah, dia pasang niat, dia tawajuh pada hati, dia pasang niat, walau tertidur sekalipun, dia tetap dapat kesan dia. Allah tetap beri kesan pada hati dia. Jadi benda tu kita kena kepentingan, kena tekankan, kena lapangkan masa kena duduk, kena keutamaan pada murakabah. तो मुराकबे पे जोर दें, मुराकबे पे मेहनत करें। हर शख्स को मुराकबे पे मेहनत करनी चाहिए। मुब्तदी के लिए शुरू में 15-20 मिनट, लेकिन इस पे जितना बढ़ाएंगे उतना फायदा होगा, जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। और इंशाअल्लाह आपके मशाइख हजरात जो हैं वो इसकी तफसील उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो खोलेंगे आपके सामने। अगर नहीं खोली अभी तक, शायद अगर खोली है तो आपको पता होगी, लेकिन इसकी अहमियत को समझें, मुराकबे की अहमियत को समझें। और दूसरी बात एक और समझनी चाहिए कि मुराकबा बेज़ाते खुद मकसूद नहीं है। मुराकबा मकसद नहीं है हमारा। मुराकबा तो एक सबब है। मुराकबा एक सबब है ताकि हमारा दिल जाकिर बन जाए, ताकि हम हर वक्त जिक्र की कैफियत में हो, हर वक्त उठे बैठे लेटे जागते सोते हर वक्त हमारा दिल जिक्र कर रहा हो, ताकि हम कामिल शरीयत और सुन्नत के पाबंद बन जाएं। असल में मुराकबे का मकसद ये है। Itu betul ke Allah SWT. Betul kita kena tekankan kepentingan murakabah tadi, kena lapangkan masa, bagi keutamaan, latih. Lebih-lebih orang baru-baru yang kita bayar ambil zikir, kita bagi 15-20 minit, kita bagi dan tambahkan masa. Murakabah kita tambahkan, lagi gula, lagi banyak gula, lagi manis dia. Itu lagi akan jadi manis. Lagi lama kita murakabah, lagi kaifiat akan wujud dalam hati kita. Itu maksud dia. Jadi kita beri keutamaan, kita tekan, tetapkan, tertibkan diri kita untuk murakabah. Pertama. Yang kedua, saya kata sebenarnya murakabah ni bukan maksud asal sebenarnya. Bukan orang kata apa, daripada diri, daripada zat dia, dia benda asal. Tidak. Murakabah ni pun adalah asbab sebenarnya untuk hati kita ni hidup supaya sentiasa 24 jam hati kita ingat kepada Allah SWT. Asbab dia apa? Latih perantara murakabah. Jadi murakabah ni bukan asal, dia nak latih hati kita supaya hidup sentiasa kita ingat kepada Allah. Bila kita sentiasa ingat kepada Allah, kita akan datang pada syariat yang sempurna. Maksud asal daripada zikir ni membawa kita 100% syariat sempurna dalam kehidupan kita. Jadi untuk hati untuk ingat senantiasa, kita akan latih perantara murakabah tu. Jadi asbab, jadi sebab untuk hati kita hidup, dapat ingat pada Allah SWT. तो मुराकबे की पाबंदी करें, मुराकबा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। मुराकबा करेंगे, जब दिल जाकिर हो जाएगा तो फिर नमाज के अंदर भी खुशू व खुजू आएगा, नमाज के अंदर भी दिल लगेगा, नमाज के अंदर भी ख्यालात कम आएंगे, इंसान के दिल के अंदर इखलास होगा, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इंसान करेगा। इंसान को बाकी सारी चीज़ों का मकसद कि उसमें उसकी नीयत ठीक होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करेगा। इंसान की शहवत, उसका गुस्सा काबू में आएगा, हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर इंशाअल्लाह दिल से ख़त्म हो जाएगा। मुराकबे के बहुत फ़वाइद हैं। मुराकबा करने से इंसान की रूहानी बीमारियां दूर होती हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ नसीब होता है, अल्लाह ताला के साथ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حضوری نصیب ہوتی ہے، تو مراقبے کی پابندی کریں. Itu tentu oleh Allah SWT kita istiqamah muraqabah tu. Bagi masa dengan tetap untuk muraqabah ni. Demi kepentingan dia yang sangat-sangat. Dan kenapa dengan ni kita akan dengan hati kita muraqabah dengan sebanyak-banyaknya, akan datang khusyuk dalam sembahyang kita, tawajuh kita kepada Allah SWT, dan akan datang dalam kita akan kemanisan sembahyang, kelazatan sembahyang, kelazatan amal-amal akan datang dalam diri kita. Jadi sebab tu kita kena tambahkan masa kita untuk muraqabah. Dengan muraqabah ni banyak faedah dia. Cinta Allah akan datang, penyakit-penyakit rohani yang dalaman kita akan hilang daripada kita. Hubungan kita dengan Allah SWT akan jadi kuat, dan kemanisan amal akan datang. Jadi banyak faedah muraqabah ni sebenarnya. Sebab tu kita kena tekankan, istiqamahkan muraqabah dalam diri kita. اور دوسری چیز، جب دل ذاکر ہو جائے گا مراقبے سے، تو کبھی بھی گناہ کا موقع اگر آیا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. کبھی نظروں کی حفاظت کا موقع آئے گا تو نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہوگا. کبھی کسی پہ اگر کوئی حسد کا موقع آئے گا تو حسد سے بچنا آسان ہوگا. کبھی تکبر کا موقع آ گیا تو تکبر سے بچنا آسان ہوگا. جھوٹ سے بچنا آسان ہوگا. دھوکہ دینے سے بچنا آسان ہوگا. تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. دل کو ذاکر بنانا ہے تاکہ کامل شریعت اور سنت کی پابندی ہو سکے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر آ سکیں. Itu betul oleh Allah SWT. Perkara kedua, bila kita istiqamah muraqabah ni, kesan dia akan kita dapat tinggalkan dosa. Hati menjadi zakir, ingat pada Allah, maka mudah untuk dia tinggalkan dosa. Allah akan beri kekuatan untuk dia untuk tinggalkan dosa. Datang masa-masa, peluang-peluang yang datang depan dia, dosa maksiat, dia akan dapat jauhkan diri dia. Dia datang melanggar perintah Allah, benda-benda haram datang depan dia, dia akan jauhkan mata dia. Bila datang perkara-perkara pergaduhan, dia akan kawal. Bila datang perkara kemarahan, dia akan kawal diri dia. Perkara-perkara perniagaan dia, ada waktu-waktu orang tipu dan sebagainya, dia akan tengok apa perintah Allah di situ. Jadi dosa-dosa, peluang-peluang dosa akan terhindar daripada dia. Allah akan pelihara dia bila hati dia jadi zakir. Hati akan jadi zakir, perantara muraqabah pada Allah SWT. تو معمولات کی پابندی کریں، نمبر 1. اور نمبر 2، کوشش کر کے سنتوں کا اہتمام کریں. کوشش کر کے سنتوں کو سیکھیں اور سنتوں کا اہتمام کریں. ہر چیز میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی سنت کیا ہے. اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، لوگوں سے بات کرنے کی، ہر چیز کی سنت سیکھیں. مسنون دعاؤں کا سیکھیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. کوشش کر کے سنتوں کو سیکھیں اور سنتوں کا اہتمام کریں. ہمارے سلسلہ عالیہ میں سب سے زیادہ ترقی مراقبات کے ساتھ، مراقبے معمولات کے ساتھ ساتھ سنت کے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. سنت کا اہتمام کریں. سنت وہ میگنیٹ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ میری اتباع کریں. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کی طرف، دلوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو معمولات کی پابندی کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کو سیکھیں، مسنون دعاؤں کو سیکھیں اور ان کا اہتمام کریں. Kita tahu oleh Allah SWT, sama kita jaga ma'mulat kita, apa-apa yang kita tahu, kan, 5 perkara itu kita jaga. Yang kedua, kita jaga sunnah Nabi SAW. Banyak mana sunnah kita kena belajar, kita kena ambil tahu macam mana Nabi buat setiap satu makan, minum, pakaian, pergaulan, rumah tangga. Apa saja sunnah Nabi SAW, kita kena ambil tahu, kena belajar, dan kita kena bawa dalam kehidupan kita. Dan doa-doa masnun yang baginda SAW ajar pada kita, kita kena belajar, kita kena hafal, dan setiap keadaan kita lupa, kita baca. Kenapa
Kenapa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ittiba' aku, contohlah aku. Allah Subhanahu wa taala akan cinta pada kamu dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Jadi sebenarnya sunnah ni adalah satu magnet, macam magnet untuk tarik tawajuh ke rahmat Allah pada kita. Kan? Bila ada sunnah, kemajuan bersama ma'mulat. Kita dah jaga amalan-amalan, nak maju lagi. Apa cara? Jaga sunnah. Jadi sunnah ni akan mempercepatkan, melajukan tawajuh Allah pada kita, kemajuan diri kita untuk hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena jaga sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi kehidupan kita. और इसी तरह से मामूलात के साथ साथ सुन्नत की पाबंदी के साथ साथ जहाँ गुनाह का मौका आए तो इस्तेजार के साथ कोशिश करें कि गुनाहों से बचना है। जिक्र से इंशाअल्लाह शरीयत सुन्नत आसान हो जाती है, उस पर अमल करना आसान हो जाता है, लेकिन साथ में अपनी कोशिश भी करनी है। सुन्नतों की कोशिश के साथ एहतमाम करना है, गुनाहों को कोशिश के साथ छोड़ना है। इंशाअल्लाह जिक्र जब दिल जाकिर हो जाएगा तो ये सारी चीजें शुरू में जो जबरन करते हैं, शुरू में जो है वो कोशिश करके करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला वो आदत बन जाएगी, वो तबीयत बन जाएगी, नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा, दिल चाहेगा ही नहीं गुनाह करने को। लेकिन शुरू में जब इंसान मामूलात शुरू करे, सुन्नत का जबरन कोशिश करके एहतमाम करना है और गुनाहों को भी जबरन कोशिश करके उनसे दूर रहना है। जब हम मामूलात करते हैं अल्लाह की रहमत आती है दिल के अंदर, दिल मुनव्वर हो जाता है, दिल के अंदर नूर भर जाता है। लेकिन जब इंसान गुनाह करता है ना, तो गुनाह ऐसे ही है जैसे कि दिल के अंदर कोई पंक्चर हो गया, कोई होल कर दिया, किसी ने सुराख कर दिया, तो वो सारे का सारा नूर जो है वो नीचे से निकल जाता है। तो हमने मामूलात के साथ दिल के अंदर नूर को लाना है, उसके बाद सुन्नत पे अमल करके दिल को हमने चमकाना है, दिल की और अल्लाह ताला की और रहमत को मुतवज्जो करना है, और गुनाहों से कोशिश करके परहेज करके उस नूर को, अल्लाह की रहमत को जो दिल के अंदर आई होती है, उसको बचाना है। Itu oleh Allah SWT, pertama kita jaga ma'mulat yang diberitahu pada kita. Kedua, kita jaga sunnah dalam kehidupan kita untuk maju, untuk kemajuan, untuk peningkatan kita. Kita kena bawa sunnah dalam kehidupan kita, maka rahmat Allah akan tawajuh pada kita dan kemajuan kita akan cepat. Yang ketiga, kita tinggalkan dosa. Peluang-peluang dosa yang datang kita tinggalkan dengan ikhtiar kita, dengan usaha lawan. Sebab apa? Dengan zikir akan timbul cahaya, hati akan jadi zakir. Tapi peluang-peluang yang datang untuk maksiat ni pun kita kena dengan ikhtiar, usaha kita kena lawan juga. Kalau nak harapkan kekuatan ma'mulah saja, kadang-kadang manusia akan kalah juga. Jadi dengan ikhtiar dia, dengan kesungguhan dia kena lawan. Kenapa? Dosa-dosa ni dia macam lubang. Bila satu orang buat ma'mulat, maka akan datang cahaya dan rahmat Allah akan penuh diri dia, hati dia, anggota dia. Tapi bila manusia buat dosa, dia macam lubang, dilubangkan balik. Jadi lubangkan balik, maka semua cahaya tu akan mengalir keluar daripada lubang-lubang dosa yang dia buat. Jadi untuk itu kita kena buat ma'mulat, kumpulkan cahaya nur dalam hati kita dan anggota kita. Kemudian kita kuatkan dia, mantapkan dia dengan sunnah. Dengan sunnah tadi kita tawajuhkan, tarik tawajuh Allah lagi kepada diri kita, mantapkan dia. Dan seterusnya kita jauhkan, kita kuatkan dia, kita lindungi dia daripada dosa-dosa. Supaya apa? Supaya kita dapat manfaat yang sempurna. Pada permulaan kita kena usaha sendiri, kena dengan lawan, dengan tenaga kena usaha. Sunnah pun kita kena usaha, ma'mulat pun kita kena usaha juga. Tapi bila kita istiqamah, kita buat sama tahap, Allah SWT dengan sendirinya, keinginan dosa tu Allah akan jauhkan. Tak teringin lagi buat dosa. Permulaan kita kena usaha, lawan dia, kita sungguh-sungguh sampai satu tahap, Allah SWT akan jauhkan. Hati kita pun datang peluang pun kita tak teringin dah, tak teringin, keinginan kemahuan tak ada dah ke arah tu. तो मामूलात की पाबंदी करें, मुराक़बे की पाबंदी, खास तौर पे मुराक़बे की पाबंदी करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, गुनाहों से बचें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो करनी है वो ये है कि अपने शेख की सोबत में बैठें, शेख के साथ राब्ता रखें। हमारे 6 नंबर जो हैं
استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، مراقبہ، ساتھ میں ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا، 5ویں چیز. اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ ہے رابطہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا، اس کو اپنی کیفیات کا بتانا، جو اچھی چیزیں کرتے ہیں وہ بھی بتائیں، تہجد کی پابندی ہوتی ہے نہیں ہوتی، سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے نہیں ہوتا، اچھی چیزیں بھی بتائیں، لیکن ساتھ میں جو اپنی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں بھی بتائیں. شیخ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، وہ روحانی ڈاکٹر ہے، اسپرچل ڈاکٹر ہے. جیسے آپ جاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ہر چیز بتاتے ہیں، اس کو کھل کے بتاتے ہیں. اسی طرح شیخ کو بھی اپنی تمام کمیوں کوتاہیوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کی طرح ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا، وہ آپ کے معمولات کو اوپر نیچے کرے گا، جو بھی آپ کے لیے خیر کی بات ہوگی، جو آپ کی بھلائی کی بات ہوگی، انشاءاللہ آپ کو بتائے گا. تو شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں ضرور، اور اس کی صحبت میں بیٹھیں. محفل ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے ذکر کی، کوشش کر کے، ہمت کر کے، کچھ بھی کر کے اس وقت کو فارغ رکھیں اور آ کے محفل میں بیٹھیں ذکر کی. شیخ کی صحبت سے انسان کی جتنی ترقی ہوتی ہے وہ انسان کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی ترقی ہوتی ہے. معمولات کے ساتھ ساتھ شیخ کی صحبت، شیخ کے ساتھ رابطہ بھی بہت ضروری ہے. Itu oleh Allah SWT bersama kita jaga ma'amulat kita dan kita jaga sunnah dalam kehidupan kita, dan kita tinggalkan dosa daripada kehidupan kita. Yang keempat ialah kita kena duduk sohbah dengan syekh kita. Dan 6 perkara dengan ma'amulat, sebenarnya 6 perkara, istighfar, selawat, baca Quran, muraqabah, qalbi itu yang sentiasa tawajuh hati kepada Allah. Yang keenam ni rabta syekh, kita kena sentiasa ada hubungan dengan syekh kita, yang mana kita kena beritahu kaifiat dalaman kita, apa-apa yang berlaku, benda baik pun kita beritahu, perubahan baik, benda baik, saya dapat jaga tahajud, saya dapat jaga mata, apa yang kita boleh kita dapat, kita dapat faedah daripada zikir, kita beritahu. So, juga kita kena beritahu juga penyakit-penyakit dalaman kita, saya terdapat jaga mata ke, ataupun saya lemah dan tahajud ke, apa saja kekurangan kita kena beritahu. So apa syekh kita macam doktor rohani kita, seperti doktor, bila kita pergi jumpa doktor penyakit zahir kita akan beritahu semua apa kesan-kesan yang ada pada diri kita, sakit apa jenis, perut sakit, kesan dia kepala saya pun sakit, kaki saya bengkak, apa semua yang ada kita rasa, kita akan beritahu supaya doktor boleh baca penyakit kita dan dia boleh bagi ubat pada kita. Begitu juga syekh kita kena beritahu bila ada mahfal, bila ada majlis, kita hadirkan diri kita, kita duduk, kita jaga, dan kita kaifiat dalam kita beritahu. Syekh dapat tahu, syekh akan beritahu kita, akan kurangkan, ada amalan akan lebihkan, ada kurangkan, supaya dapat rawat kekurangan penyakit dalaman kita. Untuk itu perlu juga bersama-sama ma'amulat ni, kita jaga ma'amulat sunnah dan tinggalkan dosa. Kita kena hubungan rabta dengan syekh kita. Walau apa cara. جب انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس دل کی طرف متوجہ ہوتی ہے، سنت کی پابندی ہوتی ہے، شریعت کی پابندی ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، پھر ہر چیز زندگی میں برکتوں والی ہو جاتی ہے، ہر چیز برکت والی ہو جاتی ہے. انسان کی دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے، انسان کی قبر میں بھی منور ہوتی ہے، اور انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. قرآن کے اندر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. یعنی تقوی ذاکر دل ہی تقوی والا دل ہوتا ہے، کہ جو جس دل میں تقوی ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ہر چیز میں برکت آتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر لوگ تقوی اختیار کر لیں ایمان کے ساتھ تو میں ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
कहते हैं कि जो तकवा इख्तियार करता है मैं उसको फुरकान दे देता हूँ, उसको हक और बातिल की तमीज दे देता हूँ। जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी आक़िबत को वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, उसकी आक़िबत होती मुत्तकियों के लिए है। दुनिया में भी बरकत है, आखिरत में भी बरकत है। Jadi tuan-tuan oleh Allah SWT, betul-betul kita kena jaga perantara zikir tadi, usaha muraqabah sehingga hati kita hidup. Bila hati kita jadi zakir, maka tawajuh rahmat Allah akan datang. Rahmat Allah akan datang pada hati kita. Tawajuh, tumpuan Allah akan datang pada hati kita. Cahaya Allah akan datang pada hati kita. Dan dengan keberkatan tu kita akan dapat sempurnakan syariat perintah Allah SWT dalam kehidupan kita. Dan dengan perkara ni bila kita sempurnakan syariat, akan ada takwa dalam diri kita, hati kita sentiasa tinggal pada Allah, kita tinggal dosa. Maka semua ni akan jadi asbab keberkatan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan jadi kehidupan suci murni. Allah akan bawa keberkatan dalam kehidupan kita. Allah akan jauhkan kejahatan, kesusahan, kesedihan daripada diri kita. Allah akan buka jalan daripada kesempitan tempat tertutup. Allah akan buka jalan daripada situ. Dan firman Allah SWT, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang takwa ni fi'il hati. Dan hati yang zakir akan lahirkan takwa dalam hati dia. Takwa pun hubungan dengan hati. Jadi dengan zikir bila kita bersihkan, sucikan ini, takwa akan datang. Dan dengan takwa janji Allah SWT, dan Allah SWT akan keluarkan jalan daripada kesempitan dia. Dan Allah akan beri rezeki berjalan yang tak disangka-sangka. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau ahli satu qaryah takwa pada Allah, beriman, bertakwa pada Allah, Allah akan buka pintu keberkatan langit dan bumi. Dan keberkatan Allah akan buka, semua urusan dia Allah akan buka. Begitu juga dengan takwa, Allah SWT akan bentuk aqibatul lil muttaqin. Mana Allah SWT akan bina akhirat dia dengan takwa tadi. Jadi semua ni natijah akan datang apa daripada takwa, daripada kita menjaga mamulat kita, hidupkan hati kita. बस यही जिंदगी का मकसद है मेरे भाइयों, कि दिल जाकिर हो जाए, हम जिक्र वाले बंदे बन जाएं, उठे बैठे लेटे अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के बंदे बन जाएं, शरीयत सुन्नत की पाबंदी करें। ये जिंदगी का मकसद यही है। ये इम्तिहान का है, अल्लाह ताला इसी चीज का इम्तिहान ले रहे हैं हमसे। और सबकी जिंदगी एक मुकद्दर है, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, लेकिन मौत के बाद वही लोग कामयाब हो गए जो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह की शरीयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह के पास आएंगे। बस जिंदगी के मकसद को पहचाने, अपने दिल को जाकिर बनाएं। हमारे मशाइख जो जिक्र अस्कार सिखाते हैं, इसका मकसद यही होता है, इसका और कोई मकसद नहीं है। तो प्लीज इस चीज को समझें। अल्लाह ताला की यही सुन्नत है कि किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ईमान वालों तकवे वाले बन जाओ। जाकिर कैसे बनोगे? कूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ, अल्लाह वालों के साथ, मशाइख के साथ जुड़ जाओ, उनकी सोबत में बैठो, उनका साथ पकड़ लो। यही अल्लाह ताला की सुन्नत है और मकसद यही है कि शरीयत सुन्नत की पाबंदी, जिक्र वाले इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी फलाह इसी चीज के अंदर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिल को जाकिर बनाए, हमारी जुबान को जाकिर बनाए, हमें कामिल शरीयत और सुन्नत की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Ditutup oleh Allah SWT. Jadi kita, maksud hidup kedatangan kita dekat dunia inilah supaya kita dapat usaha syariat sempurna kehidupan kita, sunnah datang dalam kehidupan kita, kita dapat gembira dengan Allah, dapat penuhkan perintah Allah. Dan benda yang akan terhasil bila kita dapat hidupkan hati kita jadi zakir kepada Allah SWT. Dan dunia ni tempat ujian. Allah nak uji benda ni. Dan Allah SWT buat keadaan pada kita, pelbagai ujian Allah bawa pada kita. Allah nak tengok hati kita. Allah nak tengok kita sempurnakan syariat perintah Allah. Adakah kita buat kehidupan Nabi dan kehidupan kita. Jadi benda ni ujian daripada Allah SWT. Untuk itulah kita kena usaha. Kita kena usaha. Jadi masyarakat kita ajar zikir
Untuk itu kita kena belajar, kita kena usaha. Maksud bertakwa ni pun Allah Subhanahu Taala nak beri, nak bawa sempurnakan agama. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha kunu ma'as sadiqin. Jadi untuk wujudkan benda ni terhasil, takwa ni datang dalam kehidupan kita. Kita kena suhbah dengan masyarakat kita. Kita kena duduk dengan mereka, duduk orang yang benar, suhbah dengan mereka, supaya perkara takwa datang dalam kehidupan kita, supaya Allah redha dengan kita, Allah gembira dengan kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu dalam keadaan hati kita dapat dibersihkan, syariat dapat dibuat dalam kehidupan kita. Untuk itulah disuruh kita mula-mula diberi pada kita dapat usahakan, kita dapat jaga perkara yang disuruh kita dapat buat, maka benda ini akan jadi asbab membantu untuk kita sempurna dengan agama kehidupan. इंशाल्लाह तौबा के कलमा दोबारा पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह अपने गुनाहों से तौबा, सच्ची पक्की तौबा कर लें। इंशाल्लाह आज इरादा कर लें कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, शरीयत सुन्नत की पाबंदी की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अपने मामूलात की पाबंदी करेंगे, अपने शेख की सोबत में बैठेंगे, इंशाल्लाह उनके साथ राब्ता रखेंगे। आज kita ulang balik kalimat taubah kita ucap, supaya kita taubat balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan semua dosa-dosa, larangan Allah, dan kita azam untuk bawa sempurnakan agama, syariat, sunnah dalam kehidupan kita. Dan kita akan duduk sahabat dengan syekh kita supaya nak buang penyakit-penyakit dalaman kita. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Is kalimat insyaallah saat पढ़ने से Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'si ba'da al-maut. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله توجد في مراقبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كما أنت، صل على محمد كما أنت، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين. Ya Allah Rahman ya Rahim, ya Allah kami hamba-Mu ya Allah, kami telah kotorkan diri kami ya Allah dengan maksiat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahim, siapa kami telah melanggar perintah-Mu ya Allah di malam hari, di khalayak ramai ya Allah. Pastinya setiap keadaan kami telah melanggar perintah-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahim, kami ampunlah kami ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, pimpinlah mata kami ya Allah, pimpinlah telinga kami, pendengaran, percakapan, pemikiran, tangan kaki kami ya Allah, serta pimpin sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ya Allah. Ya Arhamar Rahim, ya Allah kami lemah, kami dahi ya Allah. Ya Allah kami taubat ya Allah, tapi kami berdosa balik ya Allah. Ya Allah kami pagi kami taubat, petang kami berdosa balik ya Allah, petang kami taubat, pagi kami berdosa balik ya Allah.
Ya Allah, syaitan telah mainkan kami, Ya Allah. Ya Arhamar, serang kami setiap sudut, Ya Allah. Ya Arhamar, pimpinlah kami, Ya Allah. Pimpinlah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hidupkan hati kami, Ya Allah. Hidupkan, Ya Allah, zikirkan setiap ruang-ruang kami, Ya Allah. Setiap urat-urat kami, Ya Allah. Setiap bulu-bulu kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah. Kami lemah, Ya Allah. Ya Allah, kami lemah, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah. Kami tidak mampu, kami tidak daya, Ya Allah. Ya Allah, syaitan tipu kami, Ya Allah. Syaitan mainkan kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah. Walaupun anak, Ya Allah, tinggalkan rumah, Ya Allah, petang dikembali dengan pakaian kotor, Ya Allah, ibu dia ambil dan bersihkan, Ya Allah. Dan Ya Allah, dia akan peluk anaknya, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah, kami penuh dengan dosa, Ya Allah. Ya Allah, kami jauh dari khairul qurun, Ya Allah. Ya Allah, kami jauh dari khairul qurun, Ya Allah. Kami jauh dari Nabi kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah, pimpin kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Pilihlah kami, pimpinlah kami, terbiarlah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada ghair, daripada Engkau dan hati kami, Ya Allah. Syirik, kekotoran semua keluarkan dari hati kami, Ya Allah. Beratkanlah hati kami, Ya Allah. Ya Allah, beratkanlah hati kami, Ya Allah. Ya Allah, kami telah zikir, Ya Allah, tapi kami lalai lagi, Ya Allah. Ya Allah, beratkanlah hati kami, Ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, pimpinlah kami, Ya Allah. Allah cinta-Mu, Ya Allah, cinta Nabi-Mu lah hati kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah, pimpinlah kami, Ya Allah. Kami dah letih, Ya Allah, kami tidak mampu, tidak berdaya lagi, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, bantulah kami, Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Ya Allah, hajat-hajat kami Kau sempurnakanlah, Ya Allah. Ya Allah, penyakit-penyakit kami, Ya Allah, Kau jauhkanlah, Ya Allah. Zahir kami, batin kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, kami selesaikan amal dengan, Ya Allah, selesaikan masalah dengan amal, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Kau tunjuk keberkatan Islam pada kami, Ya Allah. Kau tunjuk keberkatan Islam, Ya Allah. Fahamkanlah hidayah, Ya Allah. Kembali ke umat ni, Ya Allah. Umat ni telah jauh, Ya Allah. Telah jauh, Ya Allah. Telah mengundang azab, Ya Allah. Seluruh negara telah ditimpa azab musibah, Ya Allah. Ya Arhamar, dosa kami, Ya Allah. Dosa saya, Ya Allah. Kau ampunlah, maafkan, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah. Kau ampun dosa kami, Ya Allah. Maafkan umat ni, Ya Allah. Maafkan Malaysia ni, Ya Allah. Ya Allah, telah menari rahmat, Ya Allah, azab balik daripada Engkau, Ya Allah. Ya Arhamar Rahim, Ya Allah. Pimpinlah hiduplah kami, Ya Allah. Bukalah jalan untuk kami berusaha atas mereka, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai, Ya Allah. Kami tidak pandai macam nak faham